finally apne kan ba request kura idu phai laga gana ani dibugona kuno ba sisters kan ba request kura nisna idu kana ane ule gane hai gana asude apne kan laga request kana kurule gane jade ko gurile reply no kore na text kurile bi aro go big no kore idu laga kana ahole laga ekdam emotionally ahole laga ase duita kana apne kan last tak honi lobe chalo Moi guguri lebi waiting by text guri lebi reply na guri aja na kapni ke hui jaise na moi du mondu pra kandi thake rati hui jai lebi tui laga korokhi fojor ahile bi apni laga text hi good morning wish koribo nisna korbin hakuri text bin hakuri apni do hotai online de dekhi moi du mondu pra khoma bona pare moi guguri lebi waiting by text guri lebi reply na guri aja na kapni ke hui jaise na moi du mondu pra kandi thake alak alak jaga te thakile bi moi du apni ke tangol biswas thake kile ini ka kuri ase moi chon karoni kidia phal din ahi bukui kina rokhi thake moi hoile bi apni edu na jane moi guguri lebi waiting by text guri lebi reply na guri aja na kapni ke hui jaise na moi du mondu pra kandi thake moi du mondu pra kandi thake ida laga gana do ki ase gule do moi nichu yade ahawon ahalaga নহoi pc jon ba short clip te naga lui kana youtube te thali kana pc jon ase to idu thalina thaka majore kuno ba sisters khan na moi ge apne kan side laga manu ase idu do kun ase jane ko bra ai jane re idu do moi laga uncle laga baja ase na garam de full video naga thalibina idu kana do gina koans na moi apne kan la request Quran na moi yade uncle laga khode haigena philo de enaga request kurigena na kana gurule na dia laga ase idido moi bisi sacrifice kurigena haina apna kan opode guri dia ase aji moi yade aijo lebi next time de do tailote ekta gift na luigena aibo kile wala aji kali do apna kan bi jani na ase sida hostel ba khoraina sida na busti gena buigena ase next time de moi dai osode ekta gift na luigena aibo aji do ku daiga dibule ku nai holibi ekta iman chutu bacha bra na kawi dang ho laga ase de holibi iman chutu bacha bra naga kana gura barar ekdam assured ekta ase kile gule do idu kana laga original campus kura manu hole do achong ase de tala youtube channel bi ase achong do daiba na campus kura ase holibi aro idu phai ba ekdam phao bra naga kura de khina
gusi moi laga gusi ba itu ya moi laga gusi ba laga itu ase itu apne kan laga request Quran na imam yang imam chutu bacha bre na guru le barat ekdam sokha ekdam asurit laga ekta ase kuina apna kan opore gui dia ase busti de thakai ase bhai do yade busti laga school de na inanga buri na thakala manu ekta ase alag alag jaga de na busti mahan sa laga busti de thaka bacha khan hole do nagamis kole kana bisi dan aro nagamis edo gana kan group le laga ne pari ken ana kan thaka khan bisi ase moi pe ekdam surprise ekta aro sokha ekta ase iman bhal ba na edu gana ekdam bhal ba memorize kuri ken na guru le para aro dala gola aro dala dedication enaga guri kena gana gurin thaka ekdam gushi ba edu koi dia ase aro bi ekta gana hole bi olap bhal ba do bisi bhal ba ne jane hole bi অলপ ট্রাই করব না কই আছে তো মই তাকে টাইম দিয়া আছে তাহলে না ছাউটা ওং গছি তা চিনতে হ্যাঁ হ্যাঁ তাই না ইয়াতাই যাজন হ্যাঁ 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 চাংনো আম পকেটে চাংনো यादाही जाई जुआ कुसी दिन दो Rosary aro ami thaka din do Puju sambal hua na jane thaki se Purana kahani hui se Tai moi ke pauri se Tin sao hoi se Hoi le bi ida dak bi moi na pauri dai Ida dak bi moi munde thagi ase tage morom Kini ka bi go bo moi ahi bi seri kini ka bi moi go bo alak alak dunya hoi jai lebi alak phamna जीवन हो जाए लेबी की हुई जाए ले विदाई पौड़ी ना जाए या ताई था कि ताई गुआ कुथा ताई हसा ओ waskan kusi din so ini kahi murum raga dagi dagi ase ida dakbi moi munde dagi ase tage murum kini kabi gobo moi ahibi roseri kini kabi moi gobo ida dakbi moi munde hagi ase tage morom kini kabi gobo moi ahibi roseri kini kabi moi gobo kini kabi moi gobo wow ati din la kana kan do duita bi heartbreak hui kena thaka manu kan itu kana huni na sok khaina nikiri bide wina gui dia sa kuno ba sisters kan no gwado akide gura kana itu first de gura kana hisab te do pisi naga monte touch kore ekdam real ase inaga monte touch kore na huni ase to itu ba aro real de ekpa fu gana ekpa huni ule mon jai kone na gwa kane amna kan osode naga ani dia ase itu do hosa jengna bhabna gore ini taila kana kan huni na hisab kero na mahan de ki heaven hoi
experience kan jani rakibo aro moi iman do experience nai hulibi PC experience manukan idula kana kedam PC naga monde touch kurigina thakule ase gina idu amna kan opode janai da ase hoilebi idu kana bra amna kan nichu laga life to experience no na hwa laga idu talaka true talaka wo na tala kana bra ki mom change kurise idu do real ase na fake ase idu bra aki dunia de lui jawle laga asana nai aro between boyfriend and aro girlfriend majore idu complex ola na idu chakra gura laga alag alag society ekda majore girlfriend boyfriend thaka majore ama baba actually chula ama baba jani na thakibo hoilebi break up hobo idu bichire actually laga khandan laga relation hoile between aro particular majore inaga ina kiba hunule phal noha laga dikhule mon noha laga ina laga olai raki to idu laga kana true idu laga kana but inspire gura ki ase na negative impact positive impact ki ase apna kan idu kana de likho pare kunu ba apna kan ina request kura kane moi idu kana ani dia ase de na amne kan opode idu moi request kuri dia ase idu ani dia ase moi bi ekdam hard work grina alag positive ra ina ka yede angle laga khode ina ka hai gina bacha osode eko anulete thakanai dage ko dibule thakanai holibi moi apne kan request korana apne kan moi ke pise moram guri idu nisna apne kan ke bi moi laga moram bi apne kan opode te khawlo mon ja gane yede naga bhai osoda ai gana video ra shoot kuri dia ase de gana du janai dia ase isa thang dage ke cheme chungam ye chungam chai Jing de. acha tare ko kolela ko nai ko se do yede bai mujun de yede bai video re enap kuri dia ase next video re apne kan lok pau de gana janai dia ase thank you everyone god bless you all bye bye and love you all